अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पर बात की एज ऑफ bewilderment की, वहीं पर मैं आज बात करूँगा एज ऑफ इंडल्जेंस की। एज ऑफ इंडल्जेंस का मतलब है लज़्ज़त का दौर, ग्रैटिफ़िकेशन का दौर, कि इंसान जो है वो अपने प्लेयर्स को हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है और उसको बहुत हद तक उसके प्लेयर्स पर एक्सेस भी हासिल है। लेकिन हो रहा क्या है कि जैसे-जैसे ये प्लेयर ज़िंदगी में इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे-वैसे जो हैप्पीनेस है वो डिक्रीज़ कर रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये शाया की जाती है कि लोग देखना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जो शहरी हैं वो कितने खुश हैं। अब एज़ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कंट्रीज़ जितना ज़्यादा डेवलप्ड हैं उसके शहरी उतना ही ज़्यादा नाखुश हैं। यानी कि वेल्थ ज़्यादा है, सोशल सपोर्ट ज़्यादा है, लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। तो होना तो ये चाहिए कि जब ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो फिर हमारी हैप्पीनेस जो है वो ऊपर जानी चाहिए, वो डिक्रीज़ क्यों कर रही है? और इसके पैरेलल हो रहा क्या है कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों में हम आगे जाते जा रहे हैं, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, उतनी ही तेज़ी से हमारी एंग्ज़ायटीज़ में और हमारे डिप्रेशंस में इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। जितने भी इंडेक्स हैं उनको उठाकर देखा जाए और बहुत बड़े-बड़े कंट्रीज़ जिनमें लोग जाकर आबाद होना पसंद करते हैं लाइक यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, न्यूज़ीलैंड, इन सब का अगर आप ये मेयर्स उठाकर देखें, इसके ऊपर बन उसकी वेल्थ को, उसकी सोशल सपोर्ट वगैरह को मेज़र किया जाता है, तो ये बहुत ऊपर है। लेकिन उनके लोग जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के शिकार हैं और डिप्रेशन के शिकार हैं। आप जितनी भी साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस को देखेंगे, तो आपको उसके पैरेलल ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये ऐसा क्यों है कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा है। हमने हर चीज़ में बीइंग अ इंसान एक कमाल हासिल कर लिया है। लेकिन हो रहा क्या है, हम लोग खुश नहीं रह रहे, हमारी एंग्ज़ायटीज़ बढ़ती जा रही हैं। इन फैक्ट द प्रॉब्लम इज़ कि अब इस यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, हेडोनिक ट्रेडमिल। हेडोनिक ट्रेडमिल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक इंसान है, उसके अंदर एक ख़्वाहिश पैदा होती है। वो उसको हासिल करता है, कुछ अरसा उसके साथ एंगेज रहता है, उसका चार्म लेता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो उसके साथ जैसे ही वो नॉर्मलाइज़ होता है, तो उस चीज़ का चार्म ख़त्म हो जाता है और वो फिर अपनी पुरानी स्टेट पर वापस आ जाता है। इसमें अगर आप फर्दर देखना चाहें, तो एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है बेसलाइन हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट। बेसलाइन हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब एक कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं, आपने गाड़ी खरीदी, आपको कुछ दिन के लिए प्लेयर में बूस्ट मिलेगा। 1 महीना, 2 महीना रहेगा, आप अपनी दोबारा बेसलाइन हैप्पीनेस पे वापस आ जाएँगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गम आ गया, तो आप कुछ अरसे के लिए गमगीन हुए, कुछ अरसे के बाद फिर आप दोबारा अपनी उस बेसलाइन पे वापस आ जाते हैं। तो एक हेडोनिक ट्रेडमिल ये कहती है कि आप ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात के पीछे जितना मर्ज़ी भागते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि आप एक बेसलाइन के ऊपर आ जाएँगे। अब फर्दर क्या होता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर चीज़ का। सैचुरेशन पॉइंट ये कहता है कि आप जैसे कि ग्लास के बीच में मीठा डालेंगे, आपने 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, एक वक़्त आएगा कि आप मीठा डालते रहेंगे, वो मीठा होना बंद हो जाएगा। तो प्लेयर्स को जितना आप ऐड अप करते जाएँगे, एक वक़्त आएगा कि आपका बेसिकली इसका कनेक्शन जो है, वो इंसान के दिमाग से रिलीज़ होने वाले एक केमिकल के साथ है, जो कि डोपामाइन है। डोपामाइन बेसिकली एक प्लेयर केमिकल है। आप जितना ज़्यादा उसकी डोज़ को बढ़ाते चले जाएँगे, चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने एक लिमिटेड मखलूक बनाया है। तो अब एक सैचुरेशन पॉइंट पर आकर क्या होगा, आप डोपामाइन की जो डोज़ है, उसको रिलीज़ करके प्लेयर लेने के लिए जब उसको बढ़ाते रहेंगे, फ़र्ज़ करें आपने 1 गाड़ी खरीदी, आपको जो प्लेज़र फ़ील हुआ, आगे फिर आप 2 खरीदेंगे या ब्रांड चेंज करेंगे, इन नेशनल से इंटरनेशनल पर जाएँगे, तो वो आपको 1 महीने की बजाय 2 महीने का प्लेज़र दे देगा। अब ये अल्टीमेटली क्या होगा, आपने वापस आ जाना है और होता क्या है कि इंसान जब अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स को मेज़र करता है कि यार फलाँ-फलाँ चीज़ अगर मेरे पास आ जाएगी ना, तो मैं मेरी हैप्पीनेस में एक यूनिफ़ॉर्मिटी आ जाएगी कि मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊँगा। अब जब इंसान वो सब चीज़ें हासिल कर लेता है और फिर दोबारा बेसलाइन पर वापस जाता है, तो वो कहता है कि यार इट मीन्स कि ये स्ट्रैटेजी ने वर्कआउट नहीं किया, मेरा टाइम भी ज़ाया हो गया, मेरी उम्र भी लग गई और इसकी वजह से उसको क्या स्टार्ट हो जाता है, एंग्ज़ायटीज़ और डिप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, कि एक चीज़ ने वर्कआउट नहीं किया। अगर किया तो कुछ कम टाइम के लिए किया। इनफैक्ट मेरे दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, हमने
چیزوں کو مس پرسیو کیا کہ بنایا کس کام کے لیے گیا اور ہم کر رہے کیا ہیں۔ تو گاڑی کی اگر آپ کو میں یہاں پر اگر مثال دینا چاہوں تو مرد بھی اور عورتیں بھی گاڑی کو بھی جانتے ہیں، اور اس میں کچھ چھوٹے سے میکانزمز آپ کے ساتھ ڈیفائن کر دوں گا کہ تھوڑا سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ گاڑی کے اندر ایک ریڈیٹر ہوتا ہے جو کہ اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے، انجن میں آئل ڈلتا ہے اور فیول ٹینک میں پیٹرول ڈلتا ہے۔ تین چیزیں ہیں، تینوں لکوڈ لیتی ہیں لیکن لکوڈ کی فارم ڈفرینٹ ہے اور اس کی کوانٹٹی ڈفرینٹ ہے۔ ریڈیٹر میں پانی ڈلتا ہے، انجن میں آئل ڈلتا ہے اور فیول ٹینک میں فیول ڈلتا ہے۔ اگر آپ فیول ٹینک کی جگہ پر پانی، آئل کی جگہ پر فیول اور پانی کی جگہ پر آئل ڈالیں گے تو سارے کا سارا سسٹم کرپٹ ہو جائے گا۔ یہی پرابلم آج ہمارے ساتھ بھی آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو قرآن پاک میں لکھ دیا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب پرابلم کہاں ہے کہ ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے۔ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے کہ ہم ایسے موڈ میں زندگی گزاریں کہ اگر ہم کما رہے ہیں تو وہ بھی عبادت کیسے بنے، سوتے ہیں، کھاتے پیتے، اٹھتے جاگتے سب کیسے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ہمیں ملیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو قلب کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ تو پرابلم کہاں آ گئی کہ ہم نے انفیکٹ آپ اگر میری بات کو ان ڈیپتھ سمجھے نا تو پوری انسانیت نے جو ترقی کی ہے نا، اور جتنی بھی یہ راہیں اپنے لیے ہموار کی ہیں، کھودی ہیں، قلب کے اس اطمینان کے پیچھے کھودی ہیں کہ امپروومنٹ، ڈیولپمنٹ، پروگرس، کہ مجھے وہ قلب کا اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ اب یہ سب وہاں پڑا نہیں ہے، یہ اس ڈیولپمنٹ میں، اس ہر آپ کی ایڈوانسمنٹ میں، ان چیزوں میں، اس میں زندگی کو میں آپ کو یہ قطعاً نہیں کہتا کہ زندگی کو ہموار کرنے کے لیے، آسانیاں بنانے کے لیے ترقی مت کی جائے، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کے بعد اس پیٹرن پہ اپنی زندگی گزارنا کہ آپ کی ہر زندگی عبادت اور ذکر بن جائے، اس سے آپ کے قلب کو اطمینان ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جو ہے اللہ کا ذکر انسانوں کے قلوب کے لیے شفا ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم کہاں آ گیا کہ ہم لوگوں نے پلیئرز کو، انفیکٹ جو ہیپینیس ہے نا، اگر آپ اس کو صحیح پیٹرن پر انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کی روح اور قلب کے خوش ہونے کا نام ہے، کیونکہ ایمان انسان کے قلب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہ دل میں سماتا ہوں، نہ میں آسمان میں سماتا ہوں، نہ میں زمین میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ تو میرے دوستو، دور چل رہا ہے بدحواسی کا، اور ہم یوز ٹو ہیں پلیئرس کے، گریٹیفیکیشنس کے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایز اے اوور آل سم اپ کریں نا تو دور چل رہا ہے بدحواسی کا اور عادت پڑی ہوئی ہے مزے لینے کی، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ ہم لوگوں کو اپنی سپیڈ پر کام کرنے سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے ہم اپنی ڈائریکشن کے اوپر کام کریں۔ ڈائریکشن ٹھیک ہو تو ماڈریٹ سپیڈ بھی ہو تو بندے کی کام چل جاتا ہے، ڈائریکشن غلط ہوگی تو جتنی سپیڈ بڑھتی جائے گی اتنی جلدی آپ جا کر گڑھے میں گریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا کلپ ہمارے لیے ایک ایسی انسائٹ لے کر آئے گا، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کہ جس سے ہم لوگوں کو یہ فائدہ مل جائے کہ ہم لوگ پلیئرس کے سلیو نہیں ہیں۔ وی ہیو ٹو گین کنٹرول ود دا ہیلپ آف اللہ، اور ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور پیٹرن کون سا اڈاپٹ ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔